शहर सड़कों और इमारतों से नहीं इंसानों की तरक्की से मुंसलिक होते हैं। हाउसिंग के शोबे में अपनी छत अपना घर का इनकलाबी मंसूबा शुरू किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज का वर्ल्ड अर्बन फोरम से खिताब। कहा कि मॉडल विलेज प्रोग्राम के तहत सूबे में 2000 देहात को जदीद सहूलतों से आरास्ता कर रहे हैं। दही इलाकों की तरक्की मसावी सहूलतों की फराहमी के लिए अहम है। तालीम और सेहत की सहूलियात को आवाम की दहलीज तक पहुँचा दिया। सुथरा पंजाब प्रोग्राम की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज की वाक़ों में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। मरियम नवाज बल्गारिया, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान और जॉर्जिया की क़यादत से मिली मुलाकातों में पायदार तरक्की और अवामी फलाही मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। गैर मुल्की क़यादत ने पंजाब में देर पा तरक्की और गवर्नेंस के मॉडल्स को सराहा। बाकू में अपनी छत अपना घर का पवेलियन तवज्जो का मरकज़। वज़ीर आला मरियम नवाज इस तारीखी मंसूबे को आलमी सतह पर शोकेस करेंगी। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना था, अपनी छत अपना घर दुनिया का सबसे बड़ा और मुनफरद हाउसिंग प्रोग्राम है, जिसके तहत 1 लाख घर मुकम्मल हो चुके हैं। 60,000 घरों पर तामीराती काम तेजी से जारी है। वज़ीर आला मरियम नवाज का विजन है कि 5 साल में 5 लाख खानदानों को अपनी छत घर फराहम की जाए। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास लहर के तहत तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया गया। नीला गुंबद, दाता दरबार कम्प्लेक्स, सर्कल रोड समेत तारीखी मकामात की बहाली के मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। मियां नवाज शरीफ से मुख्तलिफ पार्टी रहनुमाओं ने मुलाकातें भी की। सदर मुस्लिम लीग ने 5 घंटे ईवान वज़ीर आला में गुजारे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 5 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने बिलावल भुट्टो का इस्तकबाल किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल हाउस बहरिया टाउन में क़याम करेंगे। बिलावल भुट्टो क़याम के दौरान पंजाब और लाहौर के रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। बिरौन मुल्क सफ़र करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। जदीद चिप टेक्नोलॉजी से लेस पाकिस्तानी ई पासपोर्ट मुतारफ। ई पासपोर्ट में बायोमेट्रिक और ज़ाती मालूमात महफूज होंगी। जदीद सिक्योरिटी फीचर से जालसाजी और फ्रॉड का खात्मा होगा। पाकिस्तानी ई पासपोर्ट दुनिया भर में काबिल कबूल होगा। हुकूमत पंजाब की जानब से अहम तकर्रो तबादले। जबकि मोहम्मद अली इजाज जोया एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट तैनात। तहरा अकरम पंजाब कमीशन ऑन द स्टेट ऑफ द वोमेन की नई सेक्रेटरी मुकर्रर। ज़हरा नूर को ग्रेड 18 में तरक्की देकर डिप्टी सेक्रेटरी लेबर डिपार्टमेंट लगा दिया गया। पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के एडिशनल सेक्रेटरी फारूक सादिक के 90 रोज़ की रुख्सत मंजूर। मियां उस्मान अली को एडिशनल सेक्रेटरी पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी दे दी गई। मोहम्मद अदनान बदर का भी तबादला। टूरिज्म, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम डिपार्टमेंट में डिप्टी सेक्रेटरी तैनात। आईजी पंजाब ने 7 एसएसपी और एसपी के तबादले कर दिए। फैसल मुख्तार को एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ब्रांच पंजाब लगा दिया गया। आसफ अमीन आवान एसएसपी इंटेलिजेंस सीसीडी पंजाब तैनात कर दिए गए। जबकि इबादत निसार एसएसपी इन्वेस्टिगेशन सीटीडी पंजाब लग गए। जबकि मौसम अली का बतौर एसएसपी पीएच गुजरावाला तबादला कर दिया गया। अजहर सदीक एडिशनल एसपी मदीना टाउन फैसलाबाद मुकर्रर। एडिशनल एसपी उसामा अमीन चीमा को सीपीओ रिपोर्ट करने का हुक्म। आईजी पंजाब ने 37 एएसपी और डीएसपी के तबादले कर दिए। फजल रहमान साफ़ी एएसपी डिफेंस ऑपरेशन लाहौर तैनात। बरीरा वल्लू को डीएसपी इन्वेस्टिगेशन गुलबर्ग लाहौर लगा दिया गया। कमर अब्बास डीएसपी इन्वेस्टिगेशन बरकी सर्कल लाहौर होंगे। जबकि डीएसपी अली अब्बास का आईएबी ब्रांच सीसीपीओ ऑफिस लाहौर कर दिया गया। जबकि इमरान महबूब डीएसपी इन्वेस्टिगेशन डिफेंस लाहौर तैनात। मोहम्मद अफजल को डीएसपी इन्वेस्टिगेशन मुस्लिम टाउन लाहौर लगा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर बोर्ड का इंटरमीडिएट के इम्तहानात में लोड शेडिंग कम करने का मुतालबा। बोर्ड ने लेस्को हुकाम को 566 इम्तहानी सेंटर्स की फहरिस्तें फराहम कर दी। कंट्रोलर इम्तहानात तौसीफ रहमान ने कहा, उम्मीदवारों को हवादार कमरों में बिठाएं, ठंडे पानी का इंतजाम करें। इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहानात 20 मई से शुरू होंगे।
ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन ने गर्मियों की छुट्टियों का नोटिफिकेशन हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, जबकि सदर काशिम मिर्जा ने कहा स्कूल के 90 दिन की बंदिश आईने पाकिस्तान की खिलाफवर्जी है। नोटिफिकेशन प्राइवेट स्कूल्स के मुआशी बका और बच्चों के मुस्तकबिल के लिए संगीन खतरा है। आज से 23 मई तक बारिशों का इम्कान, पीटीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। तर्जमान के मुताबिक लाहौर समेत बेशतर अजला में गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। सियाह शमाली इलाका जात के सफ़र में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। ईद कुर्बान करीब, महंगे मवेशी कुव्वत खरीद से दूर, व्यापारियों के ऊंचे दामों ने खरीदारों को चकरा कर रख दिया। बहाव से बात तू तकरार तक आ गई। खरीदार सस्ते जानवर के लिए मारे मारे फिरने लगे। और हमने तब भी बहुत ख्याल रखा था। हम लोग दिन रात जागते थे, सुबह सुबह उठ जाना, नींद का तो शेड्यूल ही सारा ख़राब हो गया था। और इंशाल्लाह इस दिन वैसा ही होगा। डिमांड इनकी बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 7 लाख 8 लाख 9 लाख मांगते हैं। एवरेज एक जो आदमी ऊँट लेने आता है वो यही सोचता है कि 4 से 5 लाख रुपए में या मैक्सिमम 5.5 लाख में हमें ऊँट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अब यही है कि अब थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे, देखेंगे, थोड़ी सी गर्मी खाएंगे, इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई सौदा काम का मिल ही जाएगा। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी अरूज पर खरीदारों के हजूम ने डेरे डाल लिए। छोटे और बड़े जानवरों की बड़ी तादाद मंडियों में आ गई। शहरियों का पसंदीदा और खूबसूरत मवेशी की तलाश में मटर गश्त नूरी नत नामी बैल ने धूम मचा दी। मलंग बादशाह बेमिसाल, दाम भी कमाल। ड्राइविंग मवेशी मंडी में 4.5 मन का बकरा मरकज़ निकाब। मालिक का कहना है कि बकरे को दूध और मक्खन खिलाकर पाला है। मंडी में खूबसूरत जानवर, खरीदारों की मुंतज़र। व्यापारियों और खरीदारों में भाव ताव जारी। एक टाइम में 2-2 किलो दूध, 2 किलो चने की दाल और 2 किलो सब गोल की गुली खाता है। रेट इतने ज़्यादा में कौन लेगा 7.5 लाख में? हमारे के मुताबिक तो इसका रेट इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नैनसुख आरजी मवेशी मंडी में जग्गू और शेरू आके 5 मन वजनी जग्गू और 4 मन के शेरू ने खरीदारों को अपनी तरफ मतवज्जो कर लिया। शहरी कहते हैं जग्गू और शेरू जैसे बकरे कम ही देखने को मिलते हैं। लंबे कद वाले राजलपुरी बकरे खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गए। मैं 10 लाख मांग रहा हूँ क्योंकि इनका खर्चा ही बहुत है। बादाम देते हैं इनको, अखरोट देते हैं और देसी खुराकें और भी बहुत देते हैं। क्योंकि हम इनको पानी नहीं देते, हम इनको दूध देते हैं। इधर भी अभी दूध दे रहे हैं क्योंकि इसलिए बकरों का वजन चेक करो, खूबसूरती चेक करो। 9 मन वजनी बैल शहजादा टोबे वाले के चर्चे, कीमत 9 लाख रुपए मुकर्रर। खूबसूरत और हसीन जलवे दिल नशीन, हर अदा में छुपी है एक कहानी। हर नजर कहे ये है कुदरत के हुस्न की निशानी। बैल देखने के लिए शहरी उमड़ आए। चारे की आरजी मंडियां भी महंगी, जबकि महंगे जंतर ने खरीदारों को छू मंतर कर दिया। बरसीम और मकई ने भी बस करा दी। महंगे चारे ने ईद कुर्बान को और भी महंगा कर दिया। शहरी तलमला उठे। ये इजाफा हो रहा है। खाल पहले 130 रुपये होती, आज 150 रुपये मिल रही। तो इसी तरह जंतर भी इसी तरह, पहले 35 रुपये किलो था, आज 40 रुपये किलो है। तो जैसे जैसे ईद करीब आ रही है वैसे महंगाई ज़्यादा हो रही है। वासा लाहौर अवामी खिदमत के लिए सरगर्म। MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत ईद उल अज़हा की तैयारियों के लिए अहम इजलास। जानवरों की आलाइशें नालों और सीवरेज लाइनों में फेंकते से रोकने के लिए खसूसी टीमें बनेगी। निकासियाब सीवरेज और पानी की फराहमी के लिए निज़ाम फाल रखने की हदायत। उबलते गटर वबाले जान बन गए। गंदगी और ताफुन ने जीना हराम कर दिया। इत्तेहाद पार्क शाहदरा की यूनियन कौंसिल 12 के रिहायशी सीवरेज सिस्टम से बेजार हो गए। शहरी कहते हैं गटर बंद रहते हैं, घरों में सीवरेज मिला पानी आता है। अरकान असम्बली ने हमें तन्हा छोड़ दिया। मरतबा गए, उनको जाकर बोला यार हमारा ये काम करवा दो। सारी गलियों का काम हो गया, बस हमारा ही रह गया। गजाली बाड़ की मेहरबानी है, अच्छे आदमी हैं वो, उनको ये रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारा काम करवा दें और कोई बात नहीं। पैप बिल्कुल खराब ने मेरा वीर, छोटे छोटे पैप पे हुए ने, पानी जाता नहीं। बादी जो उन्होंने पाए सन उदों बादी नहीं सी हैगी, हुण बादी बहुत आकर चली गई है तो पानी निकलता ही।
صنعتی آلودگی ختم اور ماحول دوست صنعتوں کو فروغ دینے کا فیصلہ۔ لاہور، فیصل آباد، ملتان، سیالکوٹ میں گریننگ آف انڈسٹری منصوبے شروع کیے ہوں گے، جبکہ ماحولیاتی صنعتی آلودگی میں کمی اور پانی اور توانائی کے مؤثر استعمال پر کام ہوگا۔ جدید ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ سسٹمز کے ذریعے ماحول دوست صنعتی نظام کو فروغ دیا جائے گا۔ جمہوریہ روانڈا کی ہائی کمشنر کا ایف پی سی سی آئی اوریجنل آفس کا دورہ، جبکہ نائب صدر ذکی اعجاز اور کاروباری برادری سے ملاقات۔ ذکی اعجاز نے کہا کہ افریقی ممالک سے تجارتی شراکت داری بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ ہائی کمشنر روانڈا نے کہا کہ روانڈا 30 کروڑ صارفین کی مشرقی افریقی مارکیٹ تک رسائی کا بہترین مرکز ہے۔ صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سیکل سے روانڈا کی ہائی کمشنر کی ملاقات۔ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور روانڈا کے درمیان تجارتی وفود کے تبادلے پر اتفاق، جبکہ صدر لاہور چیمبر نے کہا کہ تجارتی وفود کے تبادلے سے دو طرفہ تجارت کو فروغ ملے گا۔ ہائی کمشنر روانڈا کی پاکستانی کاروباری برادری کو سرمایہ کاری اور مشترکہ منصوبوں کی دعوت۔ کہا ستمبر میں کیگالی میں پاکستان روانڈا بزنس فورم منعقد ہوگا۔ خبردار ہوشیار، ایف بی آر نے ریکوری کے لیے کمر کس لی۔ انفورسمنٹ سے 400 سے 500 ارب روپے وصول کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی انفورسمنٹ سے ٹیکس ریکوری کی اجازت دے دی۔ ٹیکس نیٹ بڑھا کر سپر ٹیکس، ڈیجیٹل انوائس اور ریٹیلر سے ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ مرکزی مسلم لیگ کا پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے کے خلاف انوکھا احتجاج۔ موٹر سائیکلوں کو دھکا لگا کر ریلی نکالی۔ مظاہرین نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی نہ کرنے کی صورت میں اسلام آباد کا رخ کرنے کی دھمکی دے دی۔ انمول پنکی کا سابق شوہر ناصر ماسٹر مائنڈ نکلا۔ ناصر نے انمول پنکی کو کوکین بنانے کا ماسٹر بنایا، لاہور سے کراچی تک دھندا پھیلایا۔ ناصر نے اپنے بھائی منصور اور شہروز کو بھی دھندے پر لگایا، گیسٹ ہاؤس اور شراب کا کام بھی چلایا۔ پولیس نے مزید پرتیں کھول کر رکھ دیں۔ پولیس اہلکار نے اپنے ہی دوست کو چونا لگا دیا۔ نوکری کا جھانسا دے کر 4,95,000 اینٹ لیے، جبکہ نوکری دلائی نہ ہی پیسے لٹائے۔ پیسے واپس مانگنے پر دھمکانا شروع کر دیا۔ پولیس نے کانسٹیبل علی اسد کے خلاف شہری ارشد کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا۔ سائبر کے ٹھگوں پر بڑا وار، جبکہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے شہریوں کو لوٹنے والے 15 رکنی خطرناک گینگ کو دھر لیا۔ کارروائی ڈائریکٹر NCCIA پنجاب محمد علی وسیم کی ہدایت پر لاہور میں کی گئی۔ ملزم واٹس ایپ کے ذریعے سرکاری آفیسر بن کر شہریوں سے لاکھوں روپے بٹورتے تھے۔ ملزموں نے لوگوں کے موبائل فونز اور واٹس ایپ اکاؤنٹس ہیک کر رکھے تھے۔ کارروائی کے دوران 16 موبائل فونز اور جعلی اکاؤنٹس برآمد کر لیے گئے۔ سڑکوں پر موت کا رقص اب نہیں چلے گا۔ کینال روڈ پر لوڈر اور موٹر سائیکل رکشوں کے داخلے پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی۔ CTO لاہور سید عبدالرحیم شیرازی کا شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے بڑا حکم۔ لوڈر رکشوں پر لدا خطرناک سریا اور لوہے کے پائپ دیگر ٹریفک کے لیے جان لیوا ثابت ہو رہے ہیں، جبکہ رکشے بھی کنار روڈ پر بے ہنگم ٹریفک اور سست رفتاری کا باعث بنتے ہیں۔ دھرمپورہ، مغل پورہ اور ٹھوکر نیاز بیگ پر ناکے لگا کر اضافی نفری تعینات کر دی گئی۔ بھاری جرمانوں بھی شہریوں کو ون وے کی خلاف ورزیوں سے نہ روک سکے۔ کنار روڈ کے 3 مقدمات پر یو ٹرن، ٹائر کلرز اور کیمروں کی تنصیب کا فیصلہ۔ CTO لاہور نے چیف انجینئر ٹیپا کو مراسلہ بھجوا دیا۔ مراسلے میں کہا کہ جو بچہ پھاٹک، رائل پام اور بیجنگ انڈر پاس پر ون ویلنگ کی خلاف ورزیوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ بیجنگ انڈر پاس اور دھرمپورہ سائڈ پر یو ٹرنز پر ٹائر کلرز لگائے جائیں۔ گریفن کٹ اور ایگزٹ یو ٹرن پر بھی ٹائر کلرز نصب کیے جائیں۔
سپیریئر یونیورسٹی کے شعبہ کولنری ایجوکیشن کے زیر اہتمام پاکستان کے پہلے جامعہ PCCP اسکل ٹیسٹ کا انعقاد۔ نوجوان شیفز نے عملی مہارت کا شاندار مظاہرہ کر کے جوری کو حیران کر دیا۔ 3 گھنٹے کے مقابلے میں نجات گھمن نے پہلی جبکہ عبداللہ دوسری اور حنسلہ نے تیسری پوزیشن اپنے نام کر لی۔ طلباء کا کہنا تھا سپیریئر یونیورسٹی کا پروگرام پیشہ ورانہ اعتماد پر بھی فراہم کر رہا ہے۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور کے شعبہ ہسٹری، آرٹس اینڈ کلچر ہیریٹیج کے زیر اہتمام BFA تھیسس، ڈسپلے اور فن پاروں کی نمائش کا انعقاد۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر عاقف انور چودھری نے نمائش کا افتتاح کیا۔ فائن آرٹ کے طلباء نے اپنے تخلیقی اور تحقیقی منصوبے پیش کیے۔ نمائش میں مصنوعی ذہانت، صحت، ماحولیاتی، جدید ٹیکنالوجی اور معاشرتی مسائل جیسے موضوعات کو مختلف انداز میں اجاگر کیا گیا۔ لاہور شاپنگ فیسٹیول کی دھوم، پاکستانی برانڈز چھا گئے۔ میلے نے خریداروں کے دل جیت لیے۔ ایکسپو سینٹر میں LCCI کے زیر اہتمام سجے میلے نے کئی پاکستانی برانڈ سے متعارف کرا دیا۔ اور سلہٹ ٹیسٹ پاکستان کو 437 رن کا بڑا ہدف مل گیا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسری اننگ میں 390 رن بنا کر آؤٹ، جبکہ مشفق الرحمان کی شاندار سینچری، لٹن داس 69، محمود الحسن 52 رن بنا کر آؤٹ ہوئے۔ پاکستانی بالر خرم شہزاد 4، محمد عباس اور حسن علی کی ایک وکٹ۔